गुलाम बच्चा स्कूल छुट्टी हो गई ना रास्ता जाता आमिर खान शाहरुख खान खड़ा होगा आज के ज्यादा भाई में खड़ा फाड़ी बोलेगी देख देख मुशन देख बस किता किता बार कितो इसे नी स्कूल छुट्टी হইছে বা টমাট বড়াই গেছ না নি আই পয়টা খানতে লিয়েছি এটা খা আবার খার আবার আমার এগুতি চার্জে বাড়াবাড়ি করে এবে আমি বিত্তে কথা বলি আইছি এই তোমরা করে মা বই নাইনি আর ওই তুইও পালে লাগ না ওখানে আর আমরা ফুট করে গন্ত করে কেনে দেখ ওই দেখ আর করে লিয়ে আইছে ওগুলো পালে কিছু করছ না ওগুলো পারতে না কিছু করতে দেখ 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 বাবা আইছে কিলা খান सैयारा तू तो बदला नहीं है मुसाजराजा सैयारा तू तो बदला এটা কিটা এটা খায় দেখা রে তাই কইছি তাই রোলা জানে কো তাইরে দেখা লাগি লাগি আইছি दिल ना दिया किसके गाना सुनेगा तुसके गान सुने मारावनीर फुआ गुलाम भाई स्कूल चाहिए तो यार दिन देखो मारी वाला जा जा जिना जिना आई दम ना हो भाई ओ तेरे কি হরে স্কুল টাইমে বাটা আমি যাতে দেখি না আর এখন দিন গেছই নন্তা কি